waangalizi watukufu wa hii shabakatil internetia tosa na salam hujuu ya hanyu mubasharatan ranzinda harumawo mji wa ezi moroni hunu ngarimikaoni hawa jimla ivumao haruma ensi ya hatu vonyonsi mbidungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hujuu ya hanyu. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente ye namnaje ye mashirika yobonze ya haja banunsiju ya jayahunda ze hazinku za hedaula ya sahao ya zimise khatwi ya finihe ya rarie kafubisi e mashirika ne matajiri wa hiyonsi ya hatu yanume ngoni mwe masuala ikayao lelo shabakatil internet ya ngujo undua ya husu ye Farj na CGC ikao yaudo mashirika mahu ya kijeni ikao vanuliza mbao ya renge uso haku ha urumishiha harma yonsi na ye mashirika yanu vanuliza mbao ndungu hisi hama yanonoba mali inji wanikiwa uaminifu ne daula ya Komor wanikiwa uaminifu no wazungu wanikiwa uaminifu na mashinwa haunjia harma yesa habari za hatu za Komor le suala mzaze lisanganyao lelo tarehi 4 ya mwezi wa Septemba mahazi wizili wa 20 ngarhisio ya ukaya ye daula ya Komor ibewa haz za mashirika mahu ya kijeni wanikiwa dhamana za bundu harmayonsi yo haki eka yensi hatu kaiti na mashirika manene yalona ze jirma za ushinda wa gabili ze hazi za bundo za hensi hatu yaboyo haki daula kuangalia mashirika yobonze yalona ejirma ya ushinda wa gabili zila hazi kaya doyensi ihutaji yao. Mfano rikaundiwa eshiwanza shampira shampira wa mdu maluzini ywe daula yabo la mali miliari 6 mapesa ya shikomor ye sirkali ya kinanchi ya daula nyanzani ya shin yi towa ze mali hizo ili wajiwarundie elapital wajiwarundie enfan ye stade omnisport ya maluzini gareje zao banu yao daula kaijatoa hata robo msonko yabo daula umuhimu wa hayo de aruli waikoni waitoa wafanya donation waikoni wa mjoikoni wafanya donation wainika serikali wainika ikililu ya ukaya sisi mji waikoni ri twaifisha ye ardhi inu hosoni manyi nyinyi bo daula na mwonezo mono maslaha daula ikubali ranzilu wakati wa Saidi Mamejoari ikazale bwela saya ye mashinwa doa hunda ye bahati bimana de serikali ya kinanchi ya shini doa ka huja waje wayunde heze mali za hao yabole shirika la CGC inu shirika la shini dola ya he serikali ke serikali besha ukaya kwa jaka utowa robo msonko yabo sha serikali do wafanyili wao serikali do waniki wao yabo wafanyili wao appel d'offre wa hunda de le shirika la CGC wafanya hidaya shila hidaya hui kao rishukuria sirlona mulelo
wajohuja ngwajoshukuria ye neema ya heshini nensi ya hatu sha oba hanu walo uziro hindi doka CGC hakauja ya rumie 6 miliari 6 mapesa Komori ranzilebwe lili yobanu hakaulitahani yefanya msanga yefanya nkongwa yefanya briki yefanya haini hindu vanu siju hakaurengaze matiere premier za hatu delebwe la hatu yefanya umsanga aboye daula ishodosho hindu rasanga sha ezi hasi hizo za konkaseri ngabo mashirika ya wana wa Komori yaliyo banunsi juu yatoka uladhimike do yibenefisie, yani wana wa Komori wahunde faida hauka wana wa Komori ngwatahaniyo msanga mashirika ya banunsi juu ya wana wa Komori yaudi ya lazimu ya hunde hazi hamandizo shade shirika la Chine la CGC likaufanya hizo sisi wa Komori mashirika ya hatu ya sojoshinda yafanya ardifanye zila hal kadhalika mashirika ya hatu ya lobanunsi juu ya jo ushinda yafanye yawe daula kaija negosiendo yawe daula ifikiza isikinisha ye matajiri wa hatu wana wa Komori zi entreprise za hatu za Shikomori haruma ye hazi hiyo hauka miliari 6 ya mapesa ya Shikomori yengeba kafungu la utahani msanga linikiwa tajiri mzima mengoni mema tajiri wa hatu watahani uo msanga enge lebriki la kaurumishiha vala harma estad linikiwa mwana mkomori mengoni mwana wa Komori wafanya briki engeze dal zarumishiha vala zinikiwa shirika zima mengoni mwa wana wa Komori walona mashirika ya ufanya dal isi hazizo zonzi pia zijotsongeza wana matajiri wa hatu operateur wa hatu zi entreprise z'abanunsi juu zishinde zikane namna ya damu nono ya ushinda zidojibu zilanyu ushuru kawaida za he daula hauka mashirika ya banunsi juu kakwatsunda yabo hata hojibuze impose nyushuru za kawaida za haini mwaha hau za haini mwezi wala dhimwazi jibie daula yawe daula ili hasara hauke daula ilenge shirika lobonze la haja la hunda marshe beshwa kweli yaomali rabwabwa shemali rabwabwa ayao ilazimike ria hunde faida silele turu ya ukarijari wa shiwabahi sharitenderi hundeze faida za heze malizo ye daula harma unvaunu wa hestad bome wa hestadia hatu ya omnisport ya maluzini ye daula rifentiwa haukae daula kaija renga zezwa maana za kawaida za hazo hojuma wa mkataba wa hatune daula ya shini husu le suala la homuundo ye stad ya omnisport ya maluzini rili hasara risuangalia basi bahari rifanyiliwa estadi bahari rinikiwa similiar shanari unduwe risahe rijue eishora la hasara hindini ne faida wi rihundu stadi njema ilinganao neensi rasa idiwayo sha rilasa hauka zemali hizo ziswendelea Chine shirika la Chine duwarengazi hazizo zonzi pia wazifanya watsina wana wa Komori risiangalie manoeuvre wahaja wakaurengwanele shirika la CGC wakawenda weju sano kaza wakaenda wasome hazi narangalie hal kadhalika isi hasara ya daula wahala isi hasara ya daula wahala dokaya wasikinisha yema operateur ze entreprise za ndani za hatu narangalie isi jirio harma ya dunia rangale Dubai heni tajiri ya jawaho Dubai eni tajiri ya jawaho Morisi
na rengo mfano wa ezensi izo zombili iladhimu haini namna ya investiseo wake mwana wa hensi yake harmu ya entreprise abo kafatsuze zila entreprise za ndani za hensi ya Dubai hau za hensi ya Mauricie izo haini marshe fanshi hao wokaya ze negociation za serikali za uhunda ze faida za hizi investissement hal kadhalika na huangalia ye mashirika ya hensi mashirika ya ndani ya hundane na utajiri ya hundane namna ya uyenshi au kekanga hundana na namna ya uyenshi yawe daula gejokana namna ya uyenshi hauka yabo ye mapesa yao bandi yangaendele yao zi entreprise abo zi entreprise vazo ngizo na obligation ya ujibu ye matarajio ya he daula wadomva wa hestad Omnisport narangalie ye projet ya 26 milliards ya Abu Dhabi yori patiwa amruna dunia ngarambao ripatiwa ngarambao riwaya shana rambe ripatiwa wacha wakautia transformateur haruma ye jimla ya hemasiwa ya nyo mararu wakauchanger ze câbles bimana de ze fili zaho mwenje wa Sonelec wakauchanger neze transformateur wakauchanger neze poto mwelewaje ukas 26 milliards ya umapesa menji ya utsima pesa mashashi ya Abu Dhabi wakahuja narinjia hano mvatsaunu domva wa heze poto watu ukaya inunsi ikao mezi sita mvua mezi sita jua wakahenda wende wa hule konteneri mengo minane zi vahisiwa poto zamiri za vahisiwa za hulabonze ikao haini poto nzima yao ye valeur ya hao ya uihula ranzi dobonzi akao wasuli hundani idedwanewa ye valeur ya hayo de dublu ya poto ya beton ifanywa hundani ne mwana mkomoro ikawa ngabo entreprise nraru henda ne za wana wa Komori walio hundani wafanyao ze poto en beton ye valeur ya poto nzima yakauhula poto bonze uja hundani de dublu ya he poto nzima ya beton ifanyiliwao ne mwana mkomoro harmazi entreprise za hundani abo isho shiana bwa Komoro isho shiana iyo ionesa umavudwa maana ya ukahakika ze serikali zinegosieu harmazi habari zinu hama besengwa ona mabiru hama besengwa mabiru kwa tuona ze faida za hensi ya Komoro ubahanulio wabulia ze poto za miri hizo zibahiziwa zijangizo hundani zisasi kaziwa wanu zisasi kaziwa ze transformateur izo karitsi nizo hundani karitsi na mashirika afanyao transformateur shaka sina mashirika yafanyao beton afanyao ze poto en beton na poto za miri yosi sawa ho unono wa hao abo tsija harma unono ani daula uhayati wa hepoto ya mri no uhayati wa hepoto ya beton si sawa maka na mahawini do wingude shebande chansi ho muri nezemvu upande wa Ankiba wa hema pesa simonesa nukade double sha yanu mapesa ya kanza inde magendoni yanikiwa wandu watajiriha sha watajiriha mbaza marungu wa hauka watajiriha mbaza nyoha hauka watajiriha harumariba hauka yoriba yabo kabatsi faida harumazi mali hizo ngwaziona na ladha hunu duniani sha akhira kwa na usiona na ladha yabo ili hasara daula ili hasara sepoto hizo ekamre ranzaza ngaliaba haina mnasire mwao ne maji
yabo ula banu na wakati mshashinga rutoka na benzwe sena ya hanzari zibadiliha haraka yawe daula ili hasara ye daula hal kadhalika isikinisha matajiri za entreprise za hatu za ndani ala kulli hali ubahani ya lazimu rizambe ngarisambao kamnungu joka ukaye balala ngena henyonga ba nono hamba zekweli yesijiri karjamba de sirkali inu karjamba de ya fulani karjamba de ya ikililu karjamba de ya sambi ngarambao de mazamana wakau negosie harumaze aferi hizo hataze hazizo zijazi njie nziani zispanshihe matajiri wa hatu zi entreprise za ndani za hatu zidhulumishiha nekezi entreprise za ndani za hatu zidhulumishiha yawe daula de ya dhulumishiha haukaya daula ya hatu genshio hezenyu ushuru za hema shirka ya kinafsia ye daula genshio hezenyu ushuru za hema shirka ya daula ni mashirika ya kinafsia ni mashirika ya daula yaode yafanyao daula wafanyao sirkal hauka yaode ya ruhusuo omwendelo hawasta wahe yensi yabola himarido komea mada muhimu hamada hizo proje Abu Dhabi yahusiana no mwenje wa Abu Dhabi harmale shirika la Soneleki narangalie Eifarji lelo yalona le pare la lami landisa wa Biskai huenda fumbuni Bad Bank African Development wafanya hindi 10 miliard mapesa ya shikomoro yao yaniki wa Eifarji gufanyo zepoto gufanyo le brick ese trottoir yese mpado yani hibanu boka bana mashirika ya hatu ya ndani za entreprise za hatu za ndani za wana wa Komori ngazi sojo kahenda amfaiti hata sababu ni mashirika mahuu yangu haubonzi badi banu karjahara ya uke mashirika yobonzi mahuu yalona ze gabari neze nchida za ufanya wao haki zila sojo shinda razifanya eka rinika wandua jo shinda wasifanya sha taban ngelazimuo halkadhalika wandua angalie haruma uka haruma pare ya huenda ula banu henda dahu huenda fumbuni abongabo hazizinji za bundo zilobo hari yabo ikawengezi nikiwa si entreprise za ndani za hatu yabo rijoka rienjeza ila akiba rienjeza ula utajiri wa hezi entreprise za ndani za wana wa Komoro zi entreprise hizo zidhulumishi hanga zidhulumishi hao haruma umva huo banu ekaramba de entreprise hizo zidhulumishi ha yabo si des entreprises wizo na mwelewe nro wa Komoro karamba za entreprise hizo zidhulumishiha yode daula de dhulumishiha yabo ye waziri ye mawaziri ye mazwama ine hizo kamkarazi wando hulibo ni Mungu mwaelewa ya ukayabo ye daula muidhulumu maudu harma sirkali ya haki si ujuwari traduise ye mazamana wahe ye daula en justice ukawalata ze haki za he daula sidezi entreprise zombali haukawa wajojo ushitaki daula shabanu mriatsi sodorengeza ukaikange waziri hawiye kange directeur hawiye kange raisi gujoka uruma hata malakal muluku wakawenji wakabanu ngwanda hu wakaduniani ngwanda hu wakaharmensia hatu ngwanda hu dunia
mudawar ngaribira nao lelo ngarambao zinu ngarihonsiyo tarehe wakazi ndeze tarehe za hatu nizolifanyaho banu ngarihonsiyo ze tarehe za hatu harumenti yabuka ngaraminiyo mimi binafsi Ibrahima Yunusa ngamuamini yoka nananze na nsanze ngamjohufa shalakini ngaranzori hensi ze tarehe za hatu ka yebura kahunduniani yeri kautsanga hindi harumenti ya hatu izolitsangao da zingu deze fikra deze njema zifanyishi hao dezembi zifanyishi hao risibadili rionese izo esembiri zambao ngarambao mbi ili wajue wahundi heshawiri hojonuma ekawa fanisha kosa maudu tena lisidila lirejei na utanabahisha wananchi na utanabahisha yeze serikali zirurumao yauka vanu ngabwandu walo vanu wao nawe zijirio vanu ngabwandu walo vanu wao nawe zijirio harma wumva uo yabonga mhisio kazi entreprise zafanya hauka yezi inu harme mahamine yensingio en chantier ensingio harma bundo la husumabare haku ikao izo entreprise zo ze entreprise hizo ngazidhulumu ze entreprise za ndani za wana wa Komoro ye daula ya Komoro ihimilia ze entreprise nkuu zobonze zije zinyonye zisonzese damu za he daula inu haubenza suala haubenza haujinga hindi anketi bo anketi ngarendeleao anketi bo anketi ngarendeleao ili ritsaherijue yezinu zafanyishi hazinu zinu haubenza haujinga ranzi karijazia mijarada hamanda inu lazima rijue namna insi ya hatu yiswarifulwao karina ujwa ukamangwena bana ina ujwa ukamangwena haukasi karijalolwa si wandwa ume wa hensinu garambao kasidu wandwa ume wa hensinu wahamba yezikiri yone zisokiri ngaridhanio ngarjihisio ngarjihisio kasi sidekina yaho wandwa ume walo banu watsoura mru itsoka uyonsi watsoura mru itsoka uyonsi hauka mimi ngam amini iso mimi na bao yauka iso mimi na bao Ibrahima Yunusa nono banu ngam amini ukakabasi ngam toreyo ye mru wa unigabili ya mbengo nziani poursuivre en justice wojuma iso mimi na bao sena uonga mtoreyo oba hanu yambe samba ndrabo simdhania na ndrabo serikali au simdhania na ndongo fulani zawizi msudhania mndu na ndongo ngamwambo haukahaini ndongo shabakati la internet ya jao banu ya zambao harmai mimbarini iso ndongo na twali ya ndro ngamdeshei harmale suala la hela pitali ya hatu ilo harmale bundo sambe njema zahe serikali wasifanya zahe la pitali el maarufu ya nyumeni ya hatu haukayuni ya hatu masha Allahu yuni ya hatu inu kaisi jizori fanyiliwa ora fanyiliwa no umoja wa Ulaya wa heni European unu kaisi jeze fond saudien zahele pare la laminangu ha ya hoenda mitsamihuli linu kalisi jela Biskai hoenda fumbuni la hebadi linu kalisi je Stade Bomer rafanyiliwa yone mashinua ila pitale el maarufu yunia hatu si wa Komori ze mali zirumishi hao ziundawe la pitale zinu dese nyushuru dese nsaba mwili zaho wa Komoro
Mheshimiwa Rais Azali Assoumani ngo hizo naim ya fikra ya unda la pitali na sirikanzari saidiwa mtuntu no wazungu mharaya mwamba kabisa msaidi wa mtuntu ngamanzao mjifanyilie nkuu. Haya masha Allah, fikra njema ya kiserikali, fikra njema ya kiserikali shangabo zembi za serikali harba onva wote na fikra yo njema haukaye Polmer enfant rakahanzari undiwa lapitali ya bure no umoja wa Ulaya par le biais de la FD ya 50 lits ya zitanda ya kapasiti ya zitanda mengo mitano. Amadi Darus mandishi jimla wa serikali ya hiyo yamba hasha wanwaba ha wazade wa Komori wazazi wasungwa uja mengo mine harima wakati uzima mengo mitano harima wakati uzima ngengari wa haula pitali haba ha ya kapasiti ya 50 lits ya zitanda mengo mitano haba izo kweli kama nzo mribe shaasi de namna hiyo ngarifikirio namna indwa China ikasi de namna hiyo. Masha Allah, rija fikra inu ya hounda ila pitali si wahanju meriza mbarika wahara rika wahara kakarjaka uona omahalanie mali joka hangu. Bravo beakalelo ngari onao ze hazi ngazifanyishi hao ngari hisioka inde zinde zensaba mwili za hatu msijema udu bo serikali mjamramba ukaya fulanari bajau fulanari bajau haukama mbaye BJ ya hatu gabo 27 milliards dozi undawe la pitali de BJ hatu zenongo isonga senda hatanaba hanga senda onro shagabo sendona hii isode zemali za hatu mana hindini mwarenga CGC tena mamnika wi entreprise nkuu ilonda kapasite za daraja ya juu. Oui, d'accord, ngasi d'accord. Shangabo hazi zilobala ikao zi entreprise za ndani za hatu za wana wa Komori badingwa jojo wasifanye hata le briki kamsu amini bo serikali lanikiwa entreprise ya mwana Mkomori afanya le briki ngabo zinji na zinji zifanyishi hao harmale dao la el marufu la nyumeni ikao wana wa Komori wenji walo banu walo na entreprise za hao wajojua wa sumisione wafanye hazi wazima na CGC wahunde edaula ihunde ngihatesha hatu gamsungu hanza mtajiri nsi mashirika yobonze ya hatu yafe wana wa Komori wafe si haki ngarambao si haki nambadili hebo serikali namwone maarifa ya juu ya wauni ye Komori msirenge decision na azma za serikali za uruhusu ye daula wiyo isikinihe msikinishe owana ma entrepreneur wa Komori izo lizo sisi rambao eka zonyongo bonyima kwa maana mrengao se decision izo namlesibiri nombone mwishie paske zenjema eza hanyu ngari zambao ezembi karina ubamru nafasi gareje iyo harmale suala lahe arme hat armée nationale de développement mana hindini armée républicaine isousa haistehi ze décisions à justice wamjarada wa General Salim hahukumlwa harmain cour yambao cour d'assises en grande majorité à l'unanimité kabati mzima harmema juji watanu ranze procureur
ranzi pia ani de audience pia de cours d'assises wonsi pia à l'unanimité 100% wamba General Salim kasi haruma edawa yetsidi ya jua ya kawa kombo wala yetsidi ya muwa isarongoshe haruma decision ya he e justice yafanyishiha humjarada wa kombo Ayuba na General Salim, yani General Salim halawa nikel ye mahakama ya mrahata hahukumlwa harahatiha katina ntonto katina shaka harmo mjarada wa Colonel Kombo ngeyabo bo arme eyabo bo aende ye bambo kejoha ye bambo yoha arme isona general ye generali mzima wa henti ya traduisewa en justice haruma dawa ya husiana na mwana jeshi mzima mengoni mema ofisiye wahu ya ulawa ya rahilwa kofu biti hoda honi hahi ya rema mizinga generali uwe ya tuhumlwa ya rengwa ya fungwa haruma mahamili na mezi ya waza ya jayenda haruma audience yenda ya hukumlwa hakur d'assises à l'unanimité ye audience ye mahakim wamnika haki ngiabo ishakashatsongeza General Salim yatoolwa haruma le jeshi hata sababu do mjarada wa Kombo yabo yesimu nyurejeziwa haruma zezwa manaza hahe ya kanizo sidoka ya rejei chef d'état-major do rejei haruma de réintégration ya hahe haruma ya arme yo haki karina ujwa hamba arme républicaine watsina ustehi sharia karina ujwa hamba arme républicaine watsina ustehi sharia. Personne n'est au-dessus de la loi. Un générali au générali wa hahe wonsi pia sha bandia hatuhumlwa hahukumlwa hafungwa hakamhuwa hele jeshi de generali wa mando wa hensi ya hatu shabanda hatuhumlwa hafungwa hahukumlwa. Hiyo de namnara nzao daula ikae. Maraisi walo duniani lelo ngwafungwao, mawaziri wanene ngwafungwao, ngalisionao mfano lelo sambi ngezifungeni, owahu wahensi inu ngwao zifungweni. Yabo ndrabo hafu, sha ngarangalawe zilo lelo ridi wazeza jana, ngarangalawe zihundao mamadu lelo na sambi lelo ridi wazeza jana za General Salim. Sha General Salim hahukumlwa. Yo de maana sisi ridemandeu haini wakati sambi ya hukumlwa. Haukaola mtoto wa Bashari Kiwani hatawa harumase prizo ya kaya Kuweti, hatawa vanurisambao nge Espagne, harubua harumase prison za Kuweti avec la complicité de qui? La hema jasusi wazungu ndi rijohere waye yao mangoni me masuala yarikalansiza abaha Kabashari hatawa harumaze prison za Kuweti ngujiunda ndahu Espagne sambinge hunu wanu mnujo hukumla na mdukasi yabo yosile ido kauzia sambia si hukumla bahari basharika japarisiwa hau basharika simano ngujojo hukumla na ekati yabo izorambao hindi yema rebel do wandu waka harma sheikwindi sha General Salim wamba oma rebel
wamba wowo marebeli ne daula idaula do ambao marebeli wandu wao wonsi pia wahukumlwa generali hahukumlwa ele tengwela hahe yamba hakanda inao wakawa mwimilia wahukumlwa wafungwa yabondu wao wauto urejezi wa harmaze haziza hao banda wakawa tuhumlwa wende wahukumlwa sha ye FGA marebeli mitide na hambaka ye force de la gendarmerie d'Anjouan wa marebeli ye daula ya Komori de hamba ya ukale jeshi la Colonel Bakar Mohamed Bakar na Mohamed Bakari wa marebeli hate daula ya Jusa le jeshi la dunia ne Afrika wacha wakahenda wamdeloje wamtowe wamhunuwe konansa wasinonotsi ambao ye FGA ya Colonel Mohamed Bakar wama rebel de daula ya Komori de hamba uka nyinyi FGA nyi marebel yabo tsamba Mwenyezi Mungu na sumbwi mshamba Mwenyezi Mungu na sumbwi mswamba izo daula wahamba nize daula wafanya shabandi ya Mohamed Bakari haja hatolwa hasitsosolea msitsosolea nyinya Mohamed Bakari msitaho dingoni mchawa heza ruba ne masukani ya he ele jeshi la homoja wa Afrika nezensi nyanzani mwe Komor la changanyihana wazimane aende la kahujali jeli fanyo wa ukombozi wa hele siwa la nzuani mzisosole ya mzita odingoni mwende zani sambi hangalia politikman baadhi ya hanyunyi wana wa FGA asaya warejezwa muhazini wasaya wanikiwa wana riali wasaya wende zao wasaya yezia ikililu ijai wanika wana riali wasaya yezia ikililu ijai wareintegre warenge muhazini baadhi ya hanyu mlojana na mengo misanu zaidi wa FGA nyonsi pia kamja hukumlwa ndanya Mohamed Bakari shefu wa hanyu kabati mzima harumanyi ya hukumlwa justice d'abord justice d'abord kalsuhamba ya ukayabasike processus ya mahadis baina ya hii rejimu irumaolelu yani de daula ya usahama wana ya usaha mwelewano wahanyu na shiwara shahanyu nyima FGA karjamba ze négociations et dialogue itikae non et dialogue ne ikae sha et dialogue sans justice kariti d'accord si wana wa Komoro ye dialogue ijoka unjianziani ya heda ulainu ndaena wana wa FGA na Mohamed Bakar si wana wa hensi inu karina ukaradhi karjamba ngarjo ushinda rizizie karjamba ngarjo ushinda rizizie shaze roho za hatu kasina ukaradhi wahundi he dialogue ya he daula na Mohamed Bakar ne FGA bimana de ma rebel rawe jakaba fanshi ha justice d'abord justice d'abord avant tout justice d'abord de mahakama de ajohum rahatsani hata mrendehe wana wa Komori msona shaka mrejei harbe maisha ya hanyu nezi hazi za hanyu he kawaida ngarombao ike edaula ngwa ishiao
izorambao harmao rou ukaya ye FGA ne marebeli wakandaona General Salim wana wa Komoro watuhumlwa harmao mjarada wa Colonel Kombo wonsi pia wahukumlwa emarebeli wao wahukumlwa ekangwa wadoka uka dialogue ya uhunda shawiri mafaka shauka emarebeli wao warejei majeshi arme republican ya hatu yo haki hauka ye mzaze wa urahatifu wakosa harumansi mzaze wa urahatifu wakosa mru alijirisa harumansi na tuhuma mru ya dhani walo harumansi justice wodo mzaze dombaba wakosa mru ya tuhumlwa nilo domzaze wambao ndobi justice wasina justice yabo karina ujua wahundi heshawiri mafaka shamrikao hatuhumlwa na krim hatuhumlwa na itendwa shautia msajaja harmai daulain ngarambao wasina shia na shahatu namnu wasina shia na shahatu namnu waka minsina ndrongo sahangu da minamnu mesha hangu nambe eze kweli nefaliki ne maoni hangu yao kojo shidanzi ye maoni hangu do informe kama informe na utoa maoni matalazuz hojuma fikra mshinji iji presenteo tosa na salam hoju yahani ala barakatillah.